Ok, mbalmao, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aye, hakete doni. Mina do vidéo kono. Ok, pas de souci. Voilà. Merci tout le monde. Ok, folie bébé, ankle na herala, ala manchi la herala mbalmao. Vraiment, mbobo ka vidéo kungurundo ke. Droit de réponse do. Mbe hakete nyini ke au befe. Mɔgɔ minnu bolo kan ka kɛ mɔgɔ minnu bolo man ka kɛ balimaw n bɛ bɔ ka nin kumakan fila di ka masa ala fo yan'an ka don kuma kɔnɔ ale mun ye bi latigɛ an ye ka kira barika da ka aw yɛrɛ waleɲuman dɔn balimaw video in kun ye mun ye n ko n bɛ bɔ ka droit de réponse di droit de réponse tɛ dɔwɛrɛ balimaw an balimakɛ bɔra Jo Bala Saloko, Soma Tubabu, Soma Waliju. Mbebo, nta jabi en tant que Jo Bala. Non. Mbebo ka kuma fait en tant que porte-parole de CDR, parce que Jo Bala mi n'était Jo Bala donc. Mais en tant que porte-parole de CDR, amba jabi kada a joro kan ay joro mi occupé, mais anta jabi en tant que Jo Bala. Ni porte-parole kunte nta jabi. Ay joro mi occupé. C'est mon plein droit nga boka jabi kada ka joro ka parce que ay joro mi occupé ay céleri ka joro do de occupé nyaga nyaga ya koson to nyini koson yamba koson memba jabi bi depuis ala kanda ma to tigenda depuis ala kanda a to ma tigenda kono parce que ne tigelen do la depuis bité depuis ala kanda man sigi ka vidéo la depuis ala kanda ma ka vidéo partager parce que ça m'intéresse pas. Ni tigera mogola halaka vidéo iba edro iba zapedi. Parce que depuis na do domina ma doni horonyai depuis nya do domina nya doni nenkun keme de ada kono. O koson ma nklikili ma jabi quoi parce que mba don aka tante mbulu ka jabi. Mais ay do fora sa moment babo ka jabi ka do de ka parce que ne rekila na do fone ma tene toro parce que beba do noyi. Barkate mogo min ga ke wale la barkate mogo min kuma kana jabi kunte iba to Jo Bala be kuma video ke ka ere jabi aka video kono o ko so ne ta jabi mena Senegal porte-parole mbo de jabi Jo Bala te mbe kuma dab ne ni muye ni kwa mangu non shidu wallahi non shidu non shite do wore a couleur de be fali na be yoro mina domina na be na fen fo ya couleur be fali nga koyi chekele mum be fen be do Tchekolomi abe jato be fait, abe fanaw fait, abe mourou fait, abe somaw fait, abe chrétien fait, abe islamaw fait. Oyi mogo sugu jumɛn tɔgɔ ɲinina de don mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye mɔgɔ min ko mana wuli a b'a la fɛn fɛn mana wuli a da b'a la fɛn fɛn mana wuli ale de b'a dɔn ale pere de ye fɛn bɛɛ kɛ ala a y'aw mabɔ a tigi la fɛn fɛn mana wuli ne fɔlɔ de video daminɛ ne fɔlɔ de donna CDR la ne fɔlɔ de donna Facebook kɔnɔ ne fɔlɔ de ye nin kɛ ne de bɛ Bankoni sigi cogo dɔn ne de bɛ Bamako sigi cogo dɔn ne de bɛ silamɛya na cogo dɔn ne de bɛ chrétien na cogo dɔn ne de bɛ somaya dɔn ne de bɛ jinɛtigiya dɔn a y'aw mabɔ a tigi la n'a tɛ ne sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a tɛ to yen a bɛ taa ɲaga ɲaga jeli de don populiste de don n tile kelen ma tɔgɔ tigɛ n da kɔnɔ parce que nafa t'a la barika t'a la barika t'a kumakan na barika t'a ka kɛwale la c'est pour cela ne tɛ barikantan jaabi n b'i jaabi bi ka da i ye jɔyɔrɔ min occupé n b'i jaabi bi parce que i turula mɔgɔ la mɔgɔ min barika b'a la ka tɛmɛ i kan ale t'i jaabi mais ne b'i jaabi barikantan in bɛ n'i jaabi dalankolon n b'i jaabi nantankolon n b'i jaabi bofu safu n b'i jaabi yɔrɔdɔnbali n b'i jaabi mɔgɔkɔrɔba si la mais denmisɛnnin kɛwale la n b'i jaabi e dugu min porte-parole hali bilakoro ka porte-parole e man ka k'a ye cɛw ne b'i jaabi n'i y'a ye ne t'i jaabi siranya tɛ ala mun ye ne da ne bɛ siro de ɲɛ e Jo Bala tɛ i da ka ca mais kuma t'i da i b'i da lamaga i tɛ kuma o kosɔn ne t'i jaabi i bɔra ka fɛn fɔ mɔgɔ ma bi mɔgɔ min a b'i ni hɔrɔnya cɛ a b'i ni dɔnniya cɛ a b'i ni danbetigiya cɛ n b'i jaabi ka da o de kan sinon ne yɛrɛ kelen ne t'i jaabi depuis kuma diya i bɛ fɛn fɔla ne ma ne b'i jaabi o
on be cédère qu'on a États-Unis cédère équipe di imana cédère yoro c'est comme une équipe ibe bo ibe mo kelen jansa on cédère là karse mu ke mo shima nyoronke karse mu ka ko cédère ko mo o shima nyoronke o bo e ka ko don bala ira ni ye jekulu be comme équipe di équipe la gardien na ka baradu attaquant na ka baradu milieu na ka baradu défenseur na ka baradu na kelen mankira aba nefo aba anoy akwa match kono ni beyi c'est moi la ka to gardien kelema atise ka marcher ni beyi c'est moi la ka to attaquant kelema atise ka marcher mais ne bora ka fo ko mo kelen ne ba ngwa cédère kona ko kelen ne ba beke o ba ira ka fo e mumbe kuma la ete fendo ni warbe bo be de ba cotiser ni décision beta be de be kuma ka haklinata di ni manifestation be ke be de be bo o ba ira la ka fo équipe ensemble union fait la force ni ya cédère bo yiri wala mo kelente arasa kelente o arasa ni équipe de do ni ya me yiri ba bulu faraw de do ni bulu farate yiri la dron ni branchita la abe fama de ko yiri kuru on wa cédère ya mo kelente aw ka cédère ya fe mo kelente ras batch a kelente ni ya me ras batch an munun be vidéo ke an munun ba kanu an munun be nyogon wele ka partager ka aimer ka commenter on be de do ensemble c'est l'équipe maintenant ou la kwarasa de ba beke arasa kelente arasa ma yere ke arasa be comme yiri de abulo fara de on be munun be wele ke ka conseil di munun ba partager munun ba aimer munun be hali ka kuma kanduma fo nyogon yana ka dunya bon an beni nyogon che aw be de contribuer la akula ola ne ti jabi iba kuma fo kuma be pourtant ne ma deli ka vidéo ki kan ne deli ka vidéo kele mun ke ore mi to fo ne nga kuma de fo ka bla en général oui photo ta ka norone ka vidéo la mais ibado otere mo mi c'était pas moi ibora iye vidéo ke ne ka kane doya o ba ire ite fendo mahimba ka vidéo ke mo be mo ore photo ta ka norala ka soro mahi rete kuma fora be sankele bo mais bi donana ka kuma kodo ke otigi be be o kuma ma ubata ka norala ka soro alere ma kuma fo ka da e kan mais bi la nyine muyi me boke e jabi soma tubabu me boki jabi me fe ka yirila ete horonjo nyogoti mo ko ke nyogonte e wallahi mo ko ke nyogonte mo manga da ela t'as perdu la confiance horonya tela dambe tela horonya kumakan abidadi cheba koro e kumakan anika ke wale kuma mumbe eda ke wale mumbe ela horon ke wale te dambe tigi ke wale te mami mba yere bonya o ke wale te cédère hakna be mo mina conviction be mo mina ke wale te bimi blani ko la de kuma be be boy bara satan ante kumi fa ambitui kuma be ibe bo ibe cédère doga ambitui ante kumi fe kuma be ibe bo iba fo chu iba fo cha mo te kumi fe be yibonya be yito ishika ma me eshi mo koroba ishila me haklila yi demsen fitini di ibe na ambila mo talemba fo inte zanaba dainte ikumakan barka mumblika kumakana anika ke wale mo bi bonya kada odeka ebe bo dongodo mo munu dona vidéo kura la mo do vidéo kela kura on prie des vidéos ke on prie dona cédère la on prie de dona Facebook non dinatige impiri di est-ce que course de doigts course de fontaine mon course de vitesse mon frère cédère te course de vitesse c'est des mirina ni hakli ni tabulodi hal ni dona la bi ni mirina imbila ni hakna imbila o tabulo du school la minendo ala a conviction bila mo bi bonya kada ika ke wale ni ka kuma kandika mo te ibonya kada ka edona la kunu benye mashima bonya kada uka ni yaye mo kuro dona la bi kana esura la barka de tila barka de ti kuma kana barka de ti ka ke wale la odla mo kuro mun dona bi wi sansoro e bora dondo cheba koro plus de 40 ans bientôt 50 ans e bora ka Habib Cham tan ama kila ama dele ka foima foi mo mi ibla la bebo de mo mi ibla la o e bora de ka boka Habib Cham tan ka sora mineni ami trofo ami doya mo shima boki jabi ola itolera ola semaine passée e bora karasa doya ika vidéo kono fo ali konte jabi
Mogo makumi fede. C'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ibe mogo buruja, seder kono. Horonga barate ni, ko dombaya, ate tien fo bali ma be tien fo lo vraiment. E ko arasa e galontigalay. Arasa kumbe tien fo kunu, ate tien fo bi. Ibe munyina ka jekulu kono. E ko, tu es parti très loin, ko arasa de be genga boy, seder te chi, arasa de beta. Mon frère, là maintenant, kono wulu vla teme 6 ans. Arasa de be gen, mais seder te chi, jobala e de beta. Arasa te gene, e de beta. Parce que mouna, malfra mounou mega deraye, besiki korolen kono, na achira, enu da bebe fulekele na on makumadi. On ba kalama de. Vocal be bambulu. A be tracera chukumina amba be kalama. Depuis ko inkera katase bima, ibe video fenfeke, amba be kalama. Mbe chekele fo nga video kono 6 ans. A chef ni Lassina Camara. Chapeau à vous. Ninche kuma be commentaire kono abafo. Ako aya koloshi Jobala la. Jobala mro mena ki toléré. Mro mena ki remarqué ka kewalo la Lassina Camara folibi Lassina Camara. Kuma be mbe ninga commentaire kuma be ali konte abebo kitan. Ibe video munu ke bebo ka décrypter. Mais ne dama délicate me ikrefesh. Kuma dola ko saka jigi ka kumbiri sira dombale atede. Mogo seden mogo kelen ki toyi. Sira nyete de fugari ate fana de. Mogo shite sira e Jobala nye ka fo ke ebise kula. Ete se papa la. Ete se somaya la. Ete se mourir là, ete pas pareil kono kuko. Ete fouyi. N'islamé mana wuli, ibe, chrétien mana wuli, ibe, josono mana wuli, ibe, jifu mana wuli, ibe, Jobala e join. Ninki ma iye non shi, dakuma na e non shi di. Pour que kairila ka fiye non shi ladon. Mbe nanu o prévu kairila. Bi, ika video follow, ani flana, ni ya laje iba donga fo ne mufo, umagalunda ila. Ibe yelema di. Jobala minye video foloke ni chefarea kai ni horon kolonya kai ni dambentaya kai kika horonya bafuye kika credibilité bafuye ka bonya takabuyere ka video folokono galo ani besenguniya o Jobala flana o ma video flana inkede isigile ika langage corporel kume mun fo video folokono flana imo fo de I farsugo kunte ko fo mo farsugo be kumadi video follow la farsugo mungu sigilembe video flana na ubo kele mu sigilente o la iye nozi kuma kan mun kumbi da video follow la o kuma kan kele ti da video flana na o la iye nozi dala chia kan mun kumbi da video follow la o chia kan ti da video flana na o la ngi nozi iyele mana follow la chugumina kayele man follow ni flana nche 24 heures kono o la ngi nozi cheba koro mimbe boka kule kale ba matafu je kulu kono nak la ñi ñoxo soro fasoko de la ma ñoxo soro bani fa ko la balma ko la non et que le Facebook sans faire un bébé Facebook sans faire ala sabit la e bafuli la kan ata ne bafu kan ata mo re bafu et que le badi be ube ban importance ka boyema katemeto kama mo shi ba te importance ka teme mo shi ka an be ba important ne lu importance ba be bala anemo aya kito importance ba be bala ne ko ba katafo ko ne ba matafo e be video bla e te video ke ne rasa mata e bafo ni video ke seder tola aka fo e makub e ka ke bobo deumbela koy e o kalelike o danga de fleki mineta arasa du mati bafo de mais pourtant e continue na o video ke le fait o video ke le ngona i arasa doga ku kemeke mo chima boki be toléré Sirante Jobala Sirante e ka galontige Facebook sanfɛ bɛɛ y'i dono ye k'e bɛ se kuma la ni ne ko ne bɔra ne kama Jobala n'i ma sankolo nɔrɔ dugukolo la ne tigɛra e la ne tɛna k'a fɔ ne bɛ se n'i ye kuma la ne bɛna de k'i ka hɔrɔnkolonya yir'i la ka i ka nɛnkun kɛmɛ i b'a dɔn bala n'a bɛ fɔ Musa tɔgɔ ma bala n'a jolo ne bala n'a jolo ye bagan ye mun bɛ burusi kɔnɔ jolo bakelen de bala e o bala kelen bakelen jolo bala bakelen bo la de nenkun bakelen de be e Jobala da
e b'a fɔ cu o video kolon kɔnɔ i b'a fɔ ca i ye dɔ kɛ arasa dɔgɔli la mɔgɔ si t'i tafan dɔn mɔgɔ t'i nafan dɔn i tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ i tɛ diinɛ kelen na i tɛ hali hɔrɔnya o ba kelen a bɛ lɛ la a t'e la hɔrɔn kɛ ko ɲɔgɔn tɛ jobala ye wallahi mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama i tɛ cɛya samana ye mais le jour que ni ye bubula ye bubula bɛ ka kuma jobala kan ka jobala tanu n jigila bubula la n ko ala n ko bubula tɛ n ko man d'a la n'a b'a dɔn de wallahi bubula tɛ cɛ dɔn a bɛ ka nin de tanu Facebook sanfɛ bonya mun bɛ bubula kan k'a ye ko bubula bɛ ka nin cɛ kelen de tanu i bɛ jigin bubula la parce que bubula a t'a dɔn de parce que mɔgɔw m'a fɔ a ye n'i ye nin cɛ in dɔn wallahi hali denmisɛnnin fitinin san 7 man ka jɛ kɛ ni nin ye e ni mɔgɔ min bɛ jɛ e ye jeliya kɛ mɔgɔ min ka fundɛya k'a ye ka ŋaraya k'a ye e ma se ka kuma fɔ yɔrɔ foyi sɔrɔ ka n'i sigi réseaux sociaux kan k'e bɛna arasa lajaba k'o ye nkalontigɛla ye k'o ye IBK tigɛ minɛ k'o ka jɛkulu carinna arasa o de fɔ n'an bɛ taa an bɛ se yiri mana kɔrɔ furaburu bɛ bin o de bɛ ka kɛ o CDR ma yɔgɔyɔgɔ hɔrɔnkolonw de bɛ ka bin arasa ni nafigi de tɛ bɛn arasa ni fasocila de tɛ bɛn arasa ni nenkun fila de tɛ se ka bɛn CDR kɔnɔ i tɛ se ka to a kɔnɔ ni hɔrɔnya ma dafa i la i tɛ se ka to CDR kɔnɔ ni conviction t'i la i tɛ se ka to CDR kɔnɔ jo b'a la conviction bɛ lɛ la a tɛ e la danaya mun a bɛ wulu la a tɛ e la parce que adamaden ka wulu t'i janfa mais vraiment mɔgɔ man ka da e la jo b'a la cɛ o cɛ ye jo b'a la don Facebook in sanfɛ i tɛ jo b'a la dɔn ni hɔrɔnya ye cɛ o cɛ ye jo b'a la dɔn i tɛ jo b'a la dɔn ni danbetigiya ye cɛ o cɛ ye jo b'a la dɔn i tɛ jo b'a la dɔn ni kan kelentigiya ye jo b'a la e tɛ kan kelentigi ye jo b'a la cɛya ye fɛn dɔ de ye i ka kɛwale n'i ka kumakan o de b'i kɛ cɛ ye i ka bonya dulonnen don i ka kumakan n'i ka kɛwalew de la mais e bɛ kuma min fɔ ani i bɛ ko min kɛ jo b'a la kelen tɛ i ka kumakanw n'i ka kɛwalew tɛ kelen ye c'est pour cela bonya t'i kan i mɛna mɔgɔw dɔgɔli la o mɔgɔ si ma kuma i fɛ hali ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye e ni Habib Can mun bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ e ni Alahu Taala cɛ e kan ka bɔ ka n'i sigi ka Habib Can lajaba k'a sɔrɔ a ma k'i la a ma min a ma bɔ sans la preuve et puis a bɔra ka cɛ lajaba a ma se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kun jumɛn na yɛrɛ a bɔra ka Habib Can neni ne ye arasa neni o kan ka bala anw na wa ni ne ma ɲa ko ne bɛ bɔ ka video sigi kan n bɛ bɔ ka video sigi kan ka da i yɛrɛ tɛ dɛ parce que jo b'a la n bɛ video sigi kan ka da i ka kɛwale de kan i ye kɛwale min kɛ n b'o de lagosi mais n tɛ bɔ k'i yɛrɛ lagosi mais e ka kɛwale ani ka kumakanw o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye e Facebook kɛ ɲaga sumunkɛyɔrɔ de ye e Facebook kɛ ɲaga kɛyɔrɔ de ye e Facebook kɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ de ye faso jo tɛ nin ye o jo b'a la cohérence t'i ka ko foyi la barika t'i ka diɲɛ ko foyi la ta duwawu ɲini bangebaaw fɛ jo b'a la wallahi ta duwawu ɲini bangebaaw fɛ jo b'a la sinon ko min bɛ e kɔ wallahi a fura tɛ cɛ bolo ni bangebaaw tɛ ta duwawu ɲini u fɛ barikantanya b'i kɔ wallahi barika tɛ mɔgɔ min na n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn a ka kɛwale la duwawu tɛ mɔgɔ min kɔ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn a ka kumakanw na wallahi a ye yafa jo b'a la ma a t'a dɔn de cɛbakɔrɔ min ɲɛna k'a bɛ diɲɛ ko bɛɛ dɔn a tɛ foyi dɔn cɛbakɔrɔ min ɲɛna k'a bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ wallahi a tɛ fɛn dɔn de jo b'a la a ka dɔnniya limite yira aw la k'a fɔ a tɛ fɛn dɔn a ma kalan a tɛ fɛn dɔn ani fɛn dɔnna ma jɛ hakili fana y'a jɛ an bɛɛ ma kalan o ye tiɲɛ ye mais ala ye an kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye ka hakili d'an ma an ka hakili la baara cɛbakɔrɔ yanni i ka kuma i bɛ miiri ko 2 kɛ mais e bɛ kuma de ka sɔrɔ ka miiri c'est pour cela i ka kuma bɛɛ kuma b'i minɛ ne bɛ duwawu dɔ kɛ jo b'a la i kun kan ka amina minɛ kuma bɛɛ ne bɛ video kɛ n ko ala kana to an nenkun kan kɛlɛ sini an ka kunun kumakanw kana an minɛ bi an ka bi kumakanw kan minɛ sini jo b'a la ne ka duwawu ye nin ye kuma bɛɛ e kun kan ko amina minɛ e ka kunun kumakanw n'i y'u ta ka n'i ka bi kumakanw ta i b'a dɔn ka f'i ka kumakan in minɛ mun ka jugu hɔrɔnden ma o de y'i ka kumakan k'i minɛ mun ka jugu halaladen ma o de y'i ka kumakan k'i minɛ mun ka jugu yɛrɛwolo ma o de y'i ka kumakan k'i minɛ i bɛ mun fɔ kunun o de kan ka kɛ bi kumakan ye i bɛ mun fɔ bi o de ka to i da sini mais e bɛ mun fɔ kunun o t'i da bi i bɛ mun fɔ bi o t'i da sini jo b'a la talenba tɛ sa bamanankan ba foyi tɛ sa hɔrɔnya dulonnen tɛ talenba fɔ la
Dambe dulonen te zana ba fola. A dulonen do ika kumakan ika ke wale, ika bonya dulonen do odila, ika horonya ika dambe dulonen do odila. Ye fenfo chema bi, chemu bi ni horonya che. Ye fenfo mogoma bi, mumbi ni dambe tiga che. Ebe jokulu mun kono. E ka dese ka lasana lasoro, e ka dese ka samabali lasoro, e ka dese ka siribe lasoro, e ka dese ka bou lasoro, e bini sigi registre de ka kebe rasa la diaba. Sans la preuve. Sans la preuve. Aucune preuve. Mana kangansan. La gouchikan, katla ki jo kebe siran ka bouchi katla ka sira kasakoro. Tchabakoro, quand tu fais quelque chose, tu dois assumer la responsabilité. Yek maka min fo bi. Avant, même pas 24 heures, qui tche kabuka kumakan koro. Trop du même au tchashbula. Tchebakoro, idalaka, ibe sakani. Ye moun fo kligaina, ibe sakani, ite boaka. Ne se goute kumakan fo ka boaka, fo ka se asima. Jamais au grand jamais qu'on ebe bonga kumakan kan. Ni filien sorombe yafa deli fili kono, mais eta te fili. Eta ye tche akandi, ye moun fo kligaina. Au moins de 24 heures, ibora ka tche akan were fo, ka kumakan were fo. Muni folo te kilinyi en alache chia nindi hornya nindi katla ka boki disi goji ete sranche nye ete sira rasbachi nye rasbachi te balu ete nata rasbachi la ado rasbachi afo ku fende babulu ko mo kan natala juni men nata rasbachi la muna ambe nata rasbachi la ala dunia mundama ambe natala odila ambe natala ala sabali muni munyu mundama ambe natala odila ala ye sasesi mundama hikma mindama ambe natala odela ambe keleyala odela antan sanga mogoma aka mogolan koloyala antan sanga mogoma aka horon kolonyala antan sanga mogoma aka dambe tanyala memban sanga rasama horonya mini dambe muni donia mumbala amban sanga ma odela nimo korodo iba me ko natadu wi annatalendo alake ala donia mun kalfala annatalo odoniala ambe kelala odoniala ala ka nyondama ambe kelala ambe samako ambe girako pour que anga se ka nafa sorala ebiki fadende kayo ifade ntarasai narasa aka sambara bo ni sendu akono isembe yereke na aka sentiri bo kada ni kiba siri chela ibesa ichekse betege itisa koro arasa manaka bloki bo kada atepu ikana na aka kulishi bo kada wallahi itise kado ebe se ka boke bina chiefo arasai e chiefo nyogonde arasai e chiefo nyogonde arasai ibe seder kono mema foi famu seder kono e mado universitaire kono folo ima fomalike jobala yakli dale korobaya hakli soro ke horonye ke dametigi mogoye iye confiance de perdita mogo bebo kishu sini akira chugo c'est vrai mogo bebo ka tere figu à la fin mogo do hakli soro ka bora sako mogo do bora ka tienfo mais pourtant ulube ka yeliladi munu nya horon kolon barake kunu e jobala de bora ku blow place la iko horonya la kum mogo ni mogo manager ni kuma bi fe ibati wole ka foyi e ka kuma kan de yoy kunu e bora ka fenfe fo Ivan makunu bi ika kuma kan segini yerema e bora ka jobal ka Ivan nagoshi kunu ankoro ona nyona chama ka mo chama nagoshi ni ke wole la ni ere ka ke wole de horonke ka bara de flani ika kanu ayera e be rasa fe ni ne kanu ede ni be mo fe iba la jabadi ni be mo fe iba burujadi ni be mo fe ibe boka jugungalo de dala c'est ça bamana odedu bamana ni odedu ebe kuma ni bamana ami bamana e ladridi bamana e kangelentigidi bamana e horondi sanokoya akoro fo anyana de ninde sanokoya nini mogo jera dro ibe boka tigi buruja ibe boki sigi beda bakan katigi lajaba ay haketo bamana teni moni fi ite shika korwa mebe shika miri hadama de ay nyonga sisigidi nyogo mantonde du koro ku nyama jodi koro e haklidi koro kodondi ni shibe korobaya dobe farika dunia taka dobe farika hakli sigika dobe farika basigika dobe fara ika sasesika ika kuketao ibake ni basigi ni hakli sigi peremperente pule zanadate talenfote mbabe donte niki babe do ibabe chien niki babe ke ibabe chien fembe donimbe ala de boulot mo kelen tisi etise ka ke docteuri kebe fato furake ibe kulutuku ke ibe opération ke ibe cancer furake
ibe mara furakɛ bana bɛ fura tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kelen bolo nka cɛ kelen tɛ se k'i kunda ko diɲɛ ko bɛɛ la sujet fɛn fɛn mana wuli e de ko k'e b'a maîtriser ko mana wuli diɲɛ kɔnɔ e ko e de b'a dɔn silamɛw mana wuli e ko k'e de bɛ silamɛya dɔn Bamako sigicogo e ko e de b'o dɔn marakaw nacogo Bamako e ko e de b'o dɔn fulaw sigicogo e ko e b'o dɔn bamananw sigicogo i ko i b'o dɔn chrétienw nacogo i ko i b'o dɔn Jésus Christ i ko e de b'o dɔn Bible i ko e de b'o dɔn kuranɛ o jiginna e ɲɛna gondoro ni sanɛ o ye de ta ye jinɛtigi e de bɛ jinɛ dɔn à la fin an b'an yɛrɛ ɲininka e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye e tɛ hadamaden tugu dɛ anw bolo nin bɛɛ dɔnniya bɛ masa Ala de bolo hadamaden ka dɔnniya limitelen don hadamaden tɛ sujet bɛɛ maîtriser sujet dɔ bɛ yen i t'a maîtriser i b'i mabɔ a la sujet dɔ bɛ yen i bɛ dɔnni dɔn mun na i bɛ bɔ ka kuma o la mais e bɛ sujet bɛɛ confronter e bɛ sujet bɛɛ dɔn kuma bɛɛ e de ye fɔlɔ ye ko bɛɛ la diɲɛ ko mana na réseaux sociaux sanfɛ e de kɛra fɔlɔ ye i ka kuma la ne de fɔlɔ ye nin kɛ ne de fɔlɔ ye nin fɔ ni mais à la fin on se pose la question a kɛra cogo di Jobala ne bɛ bɔ ka kangari i dɔgɔnin de bɛ ka kangari da i ye e ye porte parole di e kan ka kɛ CDR lafasabaga de e de kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ma arasa ka laɲini faamu ka se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna e bɛ bɔ ko kɛlɛ de la arasa bɛ mali ko kɛlɛ de la arasa m'a fɔ ko bɔ a ko k'u ka mali de dɛmɛ coup d'état man ɲi faso in ma sa ni coup d'état kɛra embargo bɛ bila an kan minnu bɛ wo ci la olu bɛ coup d'état de kɔ minnu bɛ wo ci la olu bɛ jɔyɔrɔ ko de la minnu bɛ wo ci la olu bɛ wari ko de la minnu bɛ jɔyɔrɔ wo ci la olu bɛ jɔyɔrɔ ko de nɔfɛ place ko tɔgɔ wari nafolo arasa ka mago tɛ nin na arasa ma ala deli tile kelen ko ala ka wari nɔgɔya ale ye arasa ma ala deli tile kelen ko ala ka jama nɔgɔya ale ye arasa ma ala deli tile kelen ko ala ka tɔgɔ di ale ma i b'a dɔn ala arasa ye ala deli mun na wa Jobala komi i t'o dɔn n bɛ n'o f'i ye en tant que membre de CDR porte parole i b'a dɔn arasa ka ala deli kɛra mun ye ko ala ye jama min tugu ale kɔ kumakan mun bɛ bɔ ale da o faamu ko ɲuman ko ala k'o nɔgɔya e ni ne ye arasa ka ala deli ye nin de ye jamana in basigi ko ɲuman ale ye ala deli o de la fantanw ka hakɛ o kɛlɛli ala k'o nɔgɔya ale ni ale ye a ye ala deli o de la e ni ne ka hakɛ dɔnni e ni ne ka droit a n'an ka devoir ala ko o dɔnniya ala k'o sabati k'o don ale la pour que ale fana bɛ se k'o di anw fana ma don dɔ anw fana na o passe mɔgɔ wɛrɛ ma a ye ala deli o de la arasa ye nkalon jumɛn tigɛ yan i ko arasa ye nkalon tigɛla di i y'o de fɔ i ko a tun bɛ tiɲɛ fɔ o kɔrɔ de a tɛ tiɲɛ fɔ bi a ne mu nkalon tigɛla don arasa ye nkalon jumɛn tigɛ a m'a fɔ ko faransi nɔ tɛ o a ko de anw ka autorité mun bɛ yen gouvernement mun bɛ yen l'état doit assumer sa responsabilité yanni ka jigin tubabu la mɔgɔ min na ni tubabu ye jigo la en 2012 rebellion bɔra Libye ka se Mali la olu ka armement bɛɛ de nana dɔ de dayɛlɛ u ye o dɔ de y'u bisimila ni marifa ye o ni marifatigi nana ne ka da la ka da kɔngɔ yanni n ka dayɛlɛ fɔlɔ n b'a f'i ma karisa i désarmé fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka n ka dayɛlɛ k'i ladon mais ne t'i ladon ni marifa in ka dɔ kɔnɔ n ka du kɔnɔ ka wari d'i ma sini ne y'o marifa jɔ ne na ne bɛ se ka jigin e la tuguni wa e kana marifa don i ni marifa ka don ne ka appartement kɔnɔ k'a fɔ sisan karisa Segu i ka fauteuil bɔ yan a sigi yan marifa bɛ e de bolo i ka frigo bɔ yan a sigi yan choix tɛ ne bolo dɛ n b'a ta i ka dabada ma jɔnni n'o don ne de n'o don ne de dayɛlɛ ye i ni marifa sinon n'o kun man di n ye n b'a f'i n b'i désarmer de fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ladon n ka so kɔnɔ o ye jɔnni o y'an ka état de nɔ ye à ce jour là accord mun bɛ ka signé arasa ma signé dɛ n balimakɛ député de y'a signé i ka sibulu filɛ nin 147 députés mun e ka impôt b'u bolo e ni ne 2 millions et poussière par mois k'u kan ka hakɛ lakana jamana in basigi ko ɲuman k'u kana n'a miirina n'a hakilina n'a sariyaw ye olu de y'a signé i ka sibulu olu de ye arasa tɛ Jobala tɔgɔ ɲini jabila kana tɔgɔ ta arasa kan ayi opposant 500,000 de bɛ d'olu ma san kɔnɔ ko ni président n bɛ kɛwale mun man ɲi hakilina ɲuman u ka président dɛmɛ n'a ye ni o hɛrɛ bɛ se anw ma o sarakun de ye u b'u ka baara la wa
ay uto la de olu de yi ka siblu ye i kele yɔrɔ filɛ ye yani ka wara golo ta kana rasa kama i kele yɔrɔ filɛ o yɔrɔ la tibabu mun ye e mɔkɛ ani ne mɔkɛw kɛ jɔn ye o tibabu kelenw mɔgɔ dɔw de taru wele kana n'u ye e ni ne tɛ dɛ arasa tɛ dɛ arasa mu wele k'u kana dɛ dɔ de ye faso nafolo du san o san budget de bɛ yen k'u ka armement san depuis 1960 o armement tɛ ka san o de y'an bila ni kɔlɔlɔ kɔnɔ bi n'o kun bɛ ka san depuis 1960 jusqu'à nos jours sisan mun b'a sɔrɔ an ka armement kun stock kelen kun b'an bolo an ka storage kɔnɔ bin kun tɛ se ka kan kan dɔ de y'o wari dun o de kɔlɔlɔ b'an da la bi e kun kan minnu y'o wari dun e kun kan k'olu de kɛlɛ e ni ne bɛ impôt sara ka taxe sara ko dɔgɔtɔrɔso ka jɔ siraw ka dilan ekɔlisow ka dilan kɛnɛya ka sabati lakana ka sabati dɔw y'o wari dun olu yɛrɛ bɛ taa furakɛ faransi i kan k'olu de kɛlɛ arasa tɛ accord fɔlɔ siɲɛna yanni filanan ka signé u ma taa accord fɔlɔ lajɛ ka diagnostiquer Balkani ye mun kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa Serval ye mun kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa MINUSMA ye mun kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa yan'u ka filanan signé olu de y'a signé ka na ni filanan ye k'u ka accord wɛrɛ d'u ma tugun ne hakili la olu de ye an kɛlɛ i kan ka kɛlɛ daminɛ yen de fɔlɔ yanni ka taa jigin i biyɔrɔ la arasa bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna arasa m'a fɔ ala don kelen k'a fɔ ko tubabu nɔ tɛ an ka ko la a ko de n'aw ma ɲɛ aw bɛ nin fɔ c'est un homme de droit n'aw ma ɲɛ aw bɛ nin fɔ a y'aw ka preuve fara ɲɔgɔn kan a ka kuma ni preuve ye l'autorité ne fonctionne pas avec la parole l'autorité fonctionne avec l'évidence et les preuves tangibles État te marché ni kumakan ye o État bɛ marché ni preuve matérielle di avec des documents et des documents de fara ɲɔgɔn kan État bɛ marché ten de mais an ka autorité de bɛ bɔ État de bɛ bɔ an b'a bɛ kalama karisa ko tan u ka ambassadeur kɔrɔlen ko tan karisa ko tan yan fɛ karisa ko tan yan fɛ Macky Sall ko tan aw yɛrɛ ko cogo di aw ye document jumɛn fara ɲɔgɔn kan depuis kɛlɛ daminɛna fo ka taa se bi ma incident fɛn fɛn kɛra fagali fɛn fɛn kɛra hélico minnu jiginna yen fɛ armement mun dira nord la rebelle ma est ce que aw ye document bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa avocat voir pour nous défendre o ma kɛ dɛ mais e bɛ arasa de jalaki n'a ko faransi nɔ tɛ ou bien n'a ko ko wayi arasa yɛrɛ m'a fɔ faransi nɔ tɛ a ko yan'aw ka jigi faransi la jigi i ka dutigi la o don na n ye misaliya dɔ ta n bɛ sigi misaliya in kan n ko n taara dugu dɔ la n ko Fanisi Land Yɛrɛnɛgɛnbugu misaliya don dugu dɔ bɛ ko Yɛrɛnɛgɛnbugu n ko n taara Sisɔgɔw sɔrɔ yen n taara Sisɔgɔ ni Kamaraw sɔrɔ yen Sisɔgɔkɛ dɛsɛra ka denbaya kɔrɔ a taara Kamara wele a ko Kamara n dɛsɛra n ka nasɔngɔ la dumuni tɛ n fɛ kuran tɛ n fɛ ji tɛ n fɛ n dɛsɛra n ka denbaya musakaw kɔrɔ par conséquent n denw bɔra u bɛ ka taa tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ n'an dɛmɛ a natɔ a k'u ma Kamaraw natɔ Kamaraw ko Sisɔgɔ dutigi ma a ko ni n bɛ n'i dɛmɛ i ka du kɔnɔ i b'a ta n ka dabada ma ni n ye ko f'i i b'a to i bɛ sɔn a ma Sisɔgɔ sɔnna ma Kamarakɛ nana Sisɔgɔ ka du kɔnɔ Sisɔgɔ b'a ta ka dabada ma don dɔ la Sisɔgɔ denw wulila ko wayi ko non ko buwa k'an tɛ jɛni nin tugun n'aw tɛ jɛn n'a ye aw ni aw fa bɛ mun kɛ aw n'aw ka dutigi bɛ mun kɛ aw b'aw ka sentiri serré ka taa baara ɲini ka sɔbɛsɛn ta ka n'aw ka du musaka ta aw yɛrɛ ye denw bɛ dɔ kɛ fa bɛ dɔ kɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka du dɛmɛ ne hakili la ni denw wulila ka taa wotoro pousser dɔ wulila ka taa sɛnɛ kɛ yɔrɔ dɔ la dɔ wulila ka taa suleli kɛ yɔrɔ dɔ la ka na fara dutigi kan dutigi yɛrɛ ka taa sugu kɔnɔ ka taa fɛrɛ kɛ ka na nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka du musaka ta la u bɛ se ka Kamarakɛ gɛn ka b'u ka du kɔnɔ parce que déjà du musaka sɔrɔla ɲɔgɔn fɛ n k'o kɔrɔ ye mun ye est ce que aw ye du de dɛmɛ wa ou bien aw ye dutigi de dɛmɛ ne hakili la aw bɛ du min kɔnɔ a y'aw ka du de sauver mais dutigi tɛ arasa bɛ kɛ exemple de di aw ma Mali sauveli de ko don don IBK tɛ sa n'a tiɲɛna bi ni coup d'état kɛra bi ni Mali tiɲɛna bi n'a binna bi ni rebelle nana sini a kɔlɔlɔ bɛ jɔn kan IBK tɛ dɛ e Jo Bala de don ne Seku de don Habib Thiam de don Ali Konte de don Cheikh Umaru Diallo de don
a kɔlɔlɔ ba anw de kan an ka famille joli bɛna sa a kɔnɔ est ce que anw bɛ se k'an ka famille bɛɛ labɔ ka taa kɛrɛfɛ dugu la wa a kɔlɔlɔ bɛ bonya kan embargo bɛna kan kan frontière ta an embargo mana kan kan n b'a f'i ɲɛna n balimaw an ka kɔgɔji tɛ anw bolo anw ka sɔrɔ bɛ bɔ kɛrɛfɛ dugu de la ka na se anw ma n'a ma bɔ Sénégal fɛ a bɛ bɔ Côte d'Ivoire fɛ Mauritanie Burkina anw bɛ frontière 7 de la kɔgɔji t'anw bolo an ka sɔrɔ bɛ bɔ kɛrɛfɛ de ka na ni embargo bilala anw kan foyi tɛna anw fɛ dugu kɔnɔ tugun an b'a kɛ cogo di n balimakɛ il faut penser la conséquence ibika tɛ jamana ko tɛ émotion et sentiment tɛ c'est un centre de formation éveil de conscience de bɛ ka kɛ pour mieux comprendre les rastas il faut qu'il y ait du dusukun de dayɛlɛ ka ko lajɛ logiquement pas seulement avec l'émotion pas avec les sentiments aw bɛ ka sentiment kɛlɛ de kɛ sentiment ko tɛ o émotion ko tɛ logique ko de do n'a tiɲɛna sini ninnu bɛɛ bɛ taa réfugié ta américain ka ambassade kɔnɔ faransi ka ambassade kɔnɔ u bɛɛ bɛ taa k'an bɛɛ fililen to yan jɔnni ni mɔnɛ don anw de ni mɔnɛ don jɔnni ni dusukasi don anw de ni dusukasi don parce que c'est an ye c'est an faw ye c'est an baw ye o de y'an bɛɛ bɔ ka taa tunga la o de ye bɔ Bamako ka taa Sénégal ni se tun b'i ye i tɛ bɔ i bakɔrɔnin kɔrɔ dɛ ni se tun b'i ye i tun bɛ to Bamako ka to i balimaw ni sinjiw cɛ la arasa tɛ minnu bɛ k'i ka wari dun e ka kɛlɛ kan ka k'o de arasa tɛ arasa il a quel intérêt ka bɔ a dɛmɛ arasa bɛ bɔ a dɛmɛ ka da kun jumɛn kan arasa ko k'u ka Mali de dɛmɛ a ko k'a ye gouvernement in dɛmɛ gouvernement ye bɔ de ya ou bien Mali ye bɔ de ye aw ye Mali kɛ bɔ de ye Mali tɛ bɔ ye dɛ ka daminɛ k'a ye fo Kidal o de ye Mali ye bɔ il n'a qu'un président temporaire a tɛ ye badabada aw bɛ k'o ye cogo min na ani anw b'a ye cogo min na kelen tɛ arasa bɛ kuma long terme de kan aw t'o ye aw bɛ bi de ye aw ɲɛ tɛ sini na arasa c'est un visionnaire quand il parle n'i m'a faamu i hakili dayɛlɛ c'est pas parce que i bɛ CDR kɔnɔ dɔrɔn i bɛ arasa faamu non c'est pas ça i bɛ se ka kɛ CDR kɔnɔ i bɛ girin-girin a duloki b'i kan na arasa tɔgɔ b'i da kɔnɔ CDR tɔgɔ b'i da kɔnɔ ka jama lana k'i ka video lajɛ a carte b'i bolo i b'a yanka mais a hɔrɔnya t'i la a confiance t'i kan a danbe t'i la a dɔnniya t'i la a faamuyali t'i la a conviction yɛrɛ t'i la koyi parce que un homme convaincu ne parle pas comme ça un homme convaincu a bɛ kuma ni sagesse de ye a bɛ kuma ni dɔnniya de ye a bɛ kuma ni manton de ye a bɛ kuma k'i toto a t'a fɔ k'a bɛ ko bɛɛ dɔn hali n'a bɛ mun dɔn a b'a to i k'a fɔ a ɲɛna pour que a ka se ka dɔ sɔrɔ i ka dɔnniya la i bɛ ne ɲininka ko dɔ la hali ni n b'a dɔn n b'a fɔ non n t'a dɔn parce que ni n ko n b'a dɔn mun b'e kɔnɔ ne tɛ n'o dɔn tuguni mais ni n ko n t'a dɔn i b'a sɔrɔ dɔnniya mun b'e la ne b'o ta k'o fara n ta kan o ye dɔ faralen n ka dɔnniya kan an fɛn fɛn bɛ CDR kɔnɔ bi wallahi an bɛɛ nafa sɔrɔ hali n'an b'a fɔ an da la an ka fɔlɔ video kɛcogo n'an ka sisan video kɛcogo kelen tɛ cɛ o cɛ mana taa kaso la arasa m'i bila ka taa kaso la arasa m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'u ka sariya sɔsɔ arasa m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'u ka yɛlɛ ka mɔgɔ dɔ ba neni arasa m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ka yɛlɛ k'u ka mɔgɔ dɔ fa neni ou bien ka mɔgɔ dɔ buruja nkalon kan arasa m'o fɔ dɛ arasa ko de a ye to ka principe kɔfɛ a ye to sariya baso kɔfɛ n'i ko CDR i ko de ko sariya bato e bɛ bɔ k'i sigi ka mɔgɔ dɔ ba neni à ton âge e de kan ka denmisɛnnin fitinin video kɛra kuranu minnu bɛna ka se k'olu bɔ baneni faneni kɔnɔ k'u ka hakɛw yiru la parce que i ye nin san hakɛ mun kɛ CDR kɔnɔ an b'a bisigi k'a fɔ e kun ye faamuyali caman kɛ e niveau yɛlɛnna mais an nana ye mun na denmisɛnninw de bɛ leçon di e ma bi e dɔgɔnin fitininw de bɛ e kalan bi hɔrɔnya ye mun ye e dɔgɔnin fitininw de bɛ CDR faamuyali ko ɲuman o di e ma bi e dɔgɔnin fitininw de bɛ a fɔ e ɲɛna arasa ye kuma min fɔ n'i ma arasa faamu tan di i yɛrɛ ma i k'a lamɛn ko fila kɛ segin a kan i k'a lamɛn n'i m'a faamu gɛrɛ mɔgɔ dɔ la i k'a ɲininka a ne ma nin yɔrɔ faamu dɛ an bɛɛ b'o kɛ o ni ne ma faamuyali kɛ kuma dɔ la an b'a fɔ dɔ ma a cɛ a bɛ ma nin faamu dɛ arasa nin fɔ a b'a fɔ i b'a sɔrɔ yɔrɔ tɛmɛna ne hakili kan a bɛ dɔ fara n ka dɔnniya kan mais mɔgɔ min ɲɛna k'ale b'a bɛɛ dɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ i ko ko wayi je suis le seul président mun bɛ kuma Facebook sanfɛ pour que k'a yirila tuguni i tɛ fɛn dɔn n b'i lamɔ n b'i sɔn dɔnniya la dɔɔni n b'i sɔn dɔɔni a minɛ dɔrɔn ne ma kɛ président de la république ye ko ne man ka kuma Facebook sanfɛ
Non. CNR mouy. En be dénonciation ke ka proposition ke kana ni solution. CNR odi. C'est pas parce que il y a CNR président dro ite kuma tugun. Ida kera boro kono. E ka famille la ni CNR président dro ini président de la République be niveau kelenyi. E manga kuma Facebook sans fait tugun. E kangi mankundi. Non, c'est pas moi. Ne ma do CNR la kam mankunde. Dusukashi de ne do CNR la. Dusukashi de ne bla kuma la. Ne be kuma min ke bi amandi ne ka sokono mogo yi. Ne be kuma min ke bi munu be ne don kunu u ba fo ko non ne te se ka dala ko segu de be kuma la tan. Parce que dusukashi de warala. Nye mogo yi sira do ka sira mi ne ma deli ka mogo ya sira sugu kan. No rasbachi. Rasbachi be kira u ka barad la. Na be nyuma fe chira dugukolo kokan a ben na hada madonga hake de nyini. Ka du uma. Na be nyuma fe nana dugukolo kokan. Kira fen nana dugukolo kokan a ben nana de ko parce que ko injustice be dugukolo kokan kana mogo ka kiru la clé kana mogo ka hake nyini ka duma ko fantan tonyone ko fantan ka hake a ben nana ka fen kelondo de fanyana ko ni ye dugumanyi ika duguman bali ni ma se ka bali ika kuma kan ni ma se ka kuma kan fana ika kon iduskuna na duguman be nana nini ni arasa be ni fana de fola anana ni choqué pour éduquer anana kanga ko dénoncer anana nga droit nanga hake wirana kafa angana son jomanyama angana son bingalima angana son kaka amgo nyogon ka jonyi we must emancipate ourselves from mental slavery ankanga an hakulu foni ka bo jonya juru kono kana ki mo ni fi nyogon ka jonyi rasa de nano dairana an shi kunte farinya ka kuma an shi kunte farinya ka nyashi polisi makandala kanfo an shi kunte farinya ka nyashi ministry ma kandala kanfo mais bi anga hake mui mafo en dehors de la loi anga hake mui ambe anga hake amba la nyine anyini chugu nyumana ni sharia soso muni c'est ka principe te kelenye c'est ta responsabilité, tu dois assumer. Itise kataboui bala, c'est ta responsabilité, tu dois assumer. Iba katafou ima de céder là au kama et que l'intercéder là arasa mata moshi bafo ere mata rasa bafo abite bafo kada mundeka il faut qu'il ka koroba doni i koroba rashila me koroba hakli la doni hakli bije sini bebo ka video ke ne bado hakli ma kuma tene seri ka video kono parce que nafatika video la barkatika kuma kauna barkatika kewalula ibise kana mun fodro kana ese ki benene ni kana buruja jobala mekele fie ne be bo misra jobala précisément les jene kare kono jobala ne bidon wallahi billahi jobala ne bidon jobala kana to ne ka kumi kansa anga boroto shoko jokona anga nyoko so bangoni misra kasuru nyokona jobala etene do mene segu bidon itene do mene bidon anga boroto jok anga joto borokona anga son sabalisa kana boka rasa doya kana boka mayima kwa ina rasa te fly ni tise ka demaka kelela boy kata ke jekulu wara sigidro c'est tout c'est pas important ka boki be tiela jaba nafa bemi est-ce que mo kanga dana da ere kanwa est-ce que sinini ni mo wara jena ete boko tigi burujawa est-ce que ne tara jekulu wara kono sini ite bokulu fana kan ibe ka munke arasala bi teno nyogon kula wa ebe ka munke seder la bi eteno nyogon kula ebe ka munke mo fori ko kunu lu fana kumeni kelende ke o arasa ifa beta iba beta mente bo seder kono arasa iye galontigela mente bo seder kono arasa iye nami ma mente bo seder kono arasa iye wari mine mente bo seder kono arasa ite horonye mente bo seder kono che molo asa che nak la horo yim molo adi molate horo mina totila horonya imolo adi horoya samedi horonya imantondi horonya ikodondi menini ije horonya tila moke kunyogontiye même le prophète il nous a dit kuchemu mamolo ya kumolo ate chemuna abe kubeke abe son kubema c'est ça le prophète Mohammed a dit sallallahu alayhi wa sallam les manabe mogomina doni odibe molo ya odibe samen mais limana te mogomina horonya te mogomina abe so dien ko be ma abe dien kuma be fo
C'est pour cela, ebe son ko be ma ebe ko be fort. Ini ne mankan, kan isanga ne manga che, isanga nyogonte ne. Wanere ten sangi makui. Ne ben sanga fe muma ode rasbachi. Ne ben sanga muma ode Mohamed Yusuf Bachili. Ne ben sanga muma ode ye belebele ou ka belebele. Rasbach. Sanga nyogonte chena, kan isanga uma. Ayi, isanga nyogonte rasbachi. Ikuma chugo beba ira. Ibi koda rastala. Ministre ou tise kukoda mwomina etise kikoda la sa. Député ou tise kukoda chamuna etise kikoda la. Professeur ou tise kukoda muna etise kikoda la. Karamogo ou tise kukoda chamuna etise kikoda la. Soma ou tise kukoda chamuna etise kikoda la. Isanga nyokonte arasai. Ato, ikele nyokonte. Ini mumbi se kakat, ibise ki isanga muma doni. Ibe fade ya samino uche, ifade interasai. Isente kwa kasambara kono. Aka sentri tise kaduila, aka kurisi tise kaduila. Il faut te ressaisir. Ambi sohoro nya la doni, iki fara nyogon kan. Pas parce que y a vidéo flanant ke oba nyina korlen kode. Non. Moko ka yele isenga kunu. Aka fima ko yafama, iko nyafara. Bi aka yelaka iko ako yafama iyafara. Sina aka yelaka, siningena aka yelaka laba iba fo à la fin. Enough is enough. Toro c'est toro. Domodo ibe boy barasa buruja. Fere kono, bamanangana. Peut-être moko do be munu tika kuma contexte do. Ibe kuma dabiridi. Mais on yabilao. Il moko be mena ki flemme moko tekmi fe moko inatoy. Depuis le jour que e Habib Tan au donné à do iblala ladi. A fin bemba be kalam. Ma be kalama. Billahi wallahi. Ala togodo akabonga kalelema. Chebakoro mimbese kaboki che nyogon tan. Ama kila ama fima. Konya edron hashidia ni besongoniya. Ko parce que ko chen aduna video kono. Aka popularité be ka yele. Oh même si an don kunte popularité koye. Mogo bu yere yaka kuma kono. Mogo ya ye karsa kuma ka barka ba kuma kana. Mogo ya ye aba yere bunyani kuma kai. Abe kuma ni kodoi. Abe kuma ni sabali ni munyui. Mogo yu yere ako kuma kono. Mogo nana maka ka video laje. Na ye video ke mogo be firi kana laje. View kote. Me mogo be na de parce que kuma barka ma mumba da kono. Ni ya ye mogo yi bla barka de tika kuma kana. Mo cheba korere ka dese kani sigi o nanan soro seder kono da video kera kuma o ni kuma dro c'est des populistes qui parlent comme ça. Ne tari soro misiri kono ba ira ko islamé ka temene kawa. Ne tari ko misiri kono misiri ne yene ko misiri kono est-ce que o ba ira ka fo ede bele ko arjine kono wa. E ne ko classique kono koro de ke ede ka famuka bonne classique kono. Mo ko chama sigile no ban fla video le kono. Mais o te kuma unuka donia nuka familial nuka sagesse nuka munyu nuka sabali sigile no ban fla. Mais ni discussion warulu la sini obese ka boka do video kono mais ne tise kana kan disi gosi o karsa enana ne sur video kono ibiki yere wara enana ne sur video kono mais ni e ka kuma kan barkale lu ka temene kam o bilaje mo bi tika kuma la me ika kuma kan kadi mo bi bunya ka dai ka kuma kan ika ke wale kan mais no gwana nena ko parce que ko enana ne se go sur video kela ou bien enana ne sur ceder kono c'est ça, c'est la définition d'égoïsme. Hashidia définition deni. Nyango ya définition deni. Ko niya me mogo da ko video kela croix ou be on a mo croix mununa na ceder kono unana soro ceder kono ubuku yera keta ubuku yera bota hashididu nyango du na mimedu ate mo ka herefe chewo cheba kuma fo video manina billahi tonyinadu c'est un populiste, c'est un démagogue ate fe mo ka video ka vle ate fe mo ka lame ate fe ka mo mo be ka atigi tanu aka horonya na ka klenia na ka dambetigia. Quand tu es honnête, quand tu es sincère avec tes propos, mobi bunya, mobe bunya daika, mobe karama daika kada, ika horonya ni ka dambetigia la. Ika honnêteté la. Ika fidélité, mobi bunya kada odika. Ika kankelentigia, ibe mufo kunu ibo de fobi. Ibe mufo ibo de ke, ibe munke ode jama fetai, mobi bunya kada odika. Mais etese ka fo kunu chu bika fo cha sini ka fo charatatata katla ka fo ko moma ayibunya ateke e ka tese ka fo karsa yanga nyamoy e da nyele e da nga hake fanya e da nga droit fanya na kumme ibama inde horonya bemi dambe bemi kunga e galontigaladi
arasa ima ede chetise ka koda ikola arasa inyogon chien folate arasa ede am eve conscience ke besonne de ede ka kuma kama mais arasa inyogon galontige la tede. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, nous de fleurs nous de rouler le CDR kono. Kata CDR posu occupé, kake porte-parole lui, kake président yi, ka CDR bloku du kana, nous comment on va carte boka iranga carte flani. C'est pas la carte. T-shirtite, kepite, c'est la conviction mon frère. C'est l'honnêteté, c'est la confiance, c'est la dignité, c'est la fidélité. Nous y djé. Tout qu'on faut la CDR kono. Ou be CDR kono dron. Abe vidéo sigi, kado buruja, mana kanfola. Continuellement, à tes dabla. Dongo de ebe boka ninde fo. Ne ma do ka vidéo de kono ka décrypter de, membe ka kumaika en tant que le porte-parole. Ke wale munu ibake pendant des années ambifle mo te kumife. Pendant des années, vidéo maninte bo CDR kono. Porte-parole te bo CDR te bo ka kumife parce que ani manto ka fa mbebe jekulu kele ngono. Mais hali nebe ni vidéo ke la do ba fo asegu au kana sonima au yere dama de do. An yere dama te an dote ni. Même le prophète nous a dit, celui qui te trahit, il n'a pas parmi, celui qui vous trahit, il n'a pas parmi vous. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Celui qui vous trahit, il n'a pas parmi vous. Moromimba au janfa au dote. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu de fois. Man qashana falaysa minna. Moromimba en janfa en dote. En dote. C'est d'être doté jobalai. Seder toko de bada, arasa toko de bada, mena arasa bach soro, ay mama kam fo abibma, ko arasa kasasini, ko kada abibi, billahi alede du. Akmana ayre de ka, ay fen fo arasa abibma o do video nale, wallahi akamba ayre bakundi ma. Nte ka abib défendre, abib bise ka ayre défend, abib mogote mogoshila ka le défend, mais c'est la réalité. Kuma bena fo dondu, kuma bena fo wakati du. Ni ya mbeni fo dondu ni ya fo wakati dini. Quand on est fait comment je parle avec les évidences, avec mes preuves. Et bien comment on est talendi, et bien comment les zirinda di, et que zirinda tante ne boulot. Pum pour le ya tante ne boulot, nantan kolonya tante ne boulot. Bamananka fomba tante ne boulot, ne maraka dende ne de bamananga me. Comme et bamana et bamananga me, c'est facile pour toi et kana talenda. Mais ali mogomite baumi yorola ibadu ko jiflente neti jabi en tant que jobala neti jabi en tant que soma neti jabi en tant que jinetigi inika jinaw neti gelendo ela neti gelendo ka jinaw la bonere bolo ite fuyi papa edi mogoma ke la Facebook in sa fenama datula o be barkantan de kofo ini muso jole ke la be datula ka boya ko iya klibala amame ibora ko wa ko Alpha Blondy to di beba do Alpha Blondy to di Seydou Kone iko ko Alpha Blondy to Alpha ko muso do la muso bora do ki corriger dron ki ka kuma rectifier i bora ye muso fana baneni ko muso i ka kuma rectifier ere bora ko muso be ken nambara ko te wulitu ko mo ka laje jo bala eni ka korote inika jine inika gondoro inika boliu normalement aw ka nga bugodi jo bala ambe mori jugu kole chugu mena e ka nga kele tendi c'est-à-dire ebe ki tereke kele kono di wuli kata barake ebe ki tereke kele kono en tant que un chômeur to be goshi chugu mena e fana kunga goshi te depuis kumajan mais pourtant la jeunesse conscience on t'a pardonné mo ya fari mariu sinon to soma munu me nasi jibola enu be kakao quelle est la différence entre toi et les autres colonie fili mana kan me jina mene mba sensiri mba bulu dada mbena yo itere ke mo kan wuli kata barake dongolo yani kele isigi kibe video ke ibe wafla wasaba mundu forfait la wuli kati bangebaw do nyini wuli kata bamako ikati bangebaw do nyini barkatika kuma la barkatika ke walela ini nete se kafo neni barkantan ta tereme neni nantan kulun ta tereme neni bofu safu ta tereme neni banyere ta tereme ayi ni bangebaw do nyini be namba tereme voilà
C'est ça. Ineras batch. Bimi bla. Il veut pas karasa droit quoi. Abeya farima. Mais pourtant, n'était digila. Parce que nini mo be nyona mo mi te fendo. Nini mo bla na nyona mo mi atado kuma mi be boada. Atado avec komi fola, atado avec komi kala. Souvent il be digala. Mais ni sigi kalaje, il va faut ah vraiment be ka digala mais pourtant atado ni na kumbado attaque. Parce que mo mana sigi haklima, mo me mirini hakli. Mɔgɔ min tɛ miiri réagir ni émotion ni sentiment aba donc k'a fɔ i ka dɔnniya ka dɔgɔ c'est limité. Tu es pauvre intellectuellement, tu es très pauvre wallahi pauvre fantan gansan tu es intellectuellement dɛ c'est-à-dire quoi de bila intellectuellement parce que quand je vois un mec irresponsable bientôt 50 ans et bien réagir cogo min na à ton âge wallahi si la demsen fitin de ye ebe mu fe dro korobaya kati ba masa duwa nyini ibe segngana amba tereme quoi ni mati masa duwa nyini ne ti jabi tukun parce que mo mi ba amerika fo koni kera ceder président de koni président république bebe même niveau et manga vidéo ke ko wa ko je suis le seul président qui fait la vidéo ça veut dire que je suis désolé tu es nul tu es nul un vaurien notoire. You know, segi ka kuru quoi, tarasa lame kanya halisa quoi, tarasa lame. Ibe sévère kono me i dusukunta kono, ibe sévère kono physiquement, mais moralement il m'a précédé kama. Moralement il m'a précédé kama. Sévère bida kono, arasa bida kono, mais i dusukun ite sévère kono. Ika ke wale de wo fo benyana. Ika kuma komba ira bela. Nibe moni mo kanu. Itatigi la jaba ni mo kanu iba protéger physiquement et moralement hali ka dalakan ka tigi blessé ite soma nini kanu hali ne ka kuma kan mangi blessé émotionnellement ika sentiment nga préserver o de kanu te dabarai kanu te physique dronye ka fonye kanu ni kanu mbi i protéger farsugula oteo nga kuma kan ngana ke fenye ki blessé nga kuma kan ngana ke fenye i jugula mo ka ta ki kele o de kanui nini kanu kuma barkama mumbida nebe otade kan apia kan kasika mo la famo ika kuma barkama na o de kanui nini kanu kuma be kuma lante songa fo kenema nini kanu agrela chugo mbi nyini ka doni siengono na ka kuma ife Nini kanu mbi wele téléphone de la ni masse ki soro mbi kerefe mo wele o de kanu comme ete kanu korodo mo ma kanu koro fiye kanu koro e nindi kanu tika kula bana mumbila kanu bana de bi kanu de yije o de bana bila na angi furake anga finyana horonya e mui dambe e mui manifia e mui kanu e mui kanu ti fare kusugo dronye mɔgɔni fin farisugo wallahi o ye temporaire di mais dusukolo o ye bada di hali cɛbakɔrɔ n'i muso kanu c'est pas seulement i b'a farisugo protéger o ka fini ɲuman don a la non i b'a protéger i ka kumakan nɛni sugu dɔ bɛ yen dala juguya sugu dɔ bɛ yen k'a blessé i t'o k'a la parce que kuma be kuma la n'i y'a fɔ mɔgɔ ma a ka jugu ni bugɔli ye a ka jugu ni fanini banini ye n'i ye mɔgɔnifin ka hɔrɔnya lagosi k'a danbe lagosi k'a kɛ sanbara tonto ye o ka hali k'a fana banini o ka jugu o ye i y'o de kɛ arasa la ni nin ye ka kanu ye wallahi arasa fara i ka kanu na ni nin ye ka kanu ye wallahi hɔrɔnden bɛɛ kan ka mabɔ i la ne ye mɔgɔ kanu i kan e b'a tigi lajaba di o de kanu ye ne ye mɔgɔ kanu i b'a tigi buruja di ne ye mɔgɔ kanu i b'a tigi da lɛfɛ kan di o de kanu ye ko pourtant n b'i fɛ dɛ karisa i ɲɔgɔn hɔrɔnkolon tɛ karisa i ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ karisa i ɲɔgɔn yuruku mɔgɔ tɛ mais pourtant n b'i fɛ dɛ i bɛ nin kɛla bɛda de kan ala k'i sɔn kanu na ala k'i sɔn sabali la ala k'i sɔn hɔrɔnya la ala k'i sɔn danbe la ala k'i sɔn manifiya la ala k'i sɔn ɲɔgɔn manto la ala k'i sɔn ɲɔgɔn sutura la ala ka ne ni e kisi ala ka ne ni i kisi an ne kuma ala kana to e ni ne ka kumakan kan kɛlɛ sini
ala kana to neni e anga kuma kan munu temana kunu o kana ankela bi ala kana to anga kuma kan ankela sini munu fora an fe bi ala ka faso in basigi ala ka limaniya to ala ka faso in basigi ko ɲuman o tɛ taa dɔnniya min kɔ sedal ka yiriwali o tɛ taa faamuyali ko ɲuman min kɔ ala k'aw di e ni ne bɛɛ ma hali ni a y'a sɔrɔ e n'anw tɛ hakilina kelen na tuguni ala k'i e ni ne sɔn hɔrɔnya la ala ka e ni ne sɔn kan kelentigiya la ala ka faso in basigi ko ɲuman ala k'o dusu don ne ni e la ala ka ne ni e bɔ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔya la ala ka e ni ne bɔ kɔnɔkuya la ala ka e ni ne bɛɛ kisi sur ce n balimaw aw bɛ hakili to ni n ka kuma in digira mɔgɔ min na dabɔn kama tɛ mais il faut que n kun ka nin fɔnɔ ka bɔ n da parce que n balimakɛ in a mɛnna ka ko la a mɛnna burujali la a bɛ arasa buruja a mɛnna arasa dɔgɔli la a mɛnna arasa kɔrɔmatigɛli la a mɛnna sedari burujali la a mɛnna ne yɛrɛ kɔrɔmatigɛli la depuis kuma jan ko ninnu daminɛna a bɛ fɛn caman fɔ wallahi n tile kelen ma deli k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ ala ye n tɔgɔ seere mais a kun tɛ ɲa bi fɔ n ka kuma fɛ bi k'a yira la hɔrɔnya ye mun ye maanifiya ye mun ye danbe ye mun ye mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔbaya ni mɔgɔ ye si la mais maa tɛ kɔrɔbaya mɔgɔ ye fasoko la dɛ i dɔgɔninw bɛ n'i kala hɔrɔnya la bi i dɔgɔninw bɛ n'i kala maaya la bi i dɔgɔninw b'i kala malidenya la bi komi e de ye professeur ye ka kunun professeur bamanankan fɔcogo ɲuman e de b'o dɔn kunun maaya e de b'o dɔn kunun fɛn bɛɛ dɔnbaga ye ala ye a dɔnbaga ye e yɛrɛ fana ye anw b'i kala dɔnniya la anw b'i kalan sabali la anw b'i kalan muɲu na anw t'i kala bamako sigicogo la dɛ anw t'i kala tubabu nacogo la dɛ ma anw b'i kala hɔrɔnya la hɔrɔnya ye mun ye anw b'i kala kanu na kanu ye mun ye kanu tɔgɔ de ye se n yɛrɛ la ni ye maa kanu kuma bɛ kuma la hali ni dusu bɔra i t'a fɔ ni ye maa kanu kuma bɛ kuma la hali ni futinɛna cogo o cogo i b'i toto i b'i si yɛrɛ la c'est ça la sagesse a bɛ fɔ de ma anglais la wisdom balimaw a bɛ yafa ma n b'a dɔn n kanubaga caman bɛ yen n balima caman bɛ yen n teri caman bɛ yen n jɛɲɔgɔn caman bɛ yen a bɛɛ bɛ jiginna segu i kun kana jaabi aw yɛrɛ dama don i ye tiɲɛ fɔ dɔnbagaya tɛ tiɲɛ fɔ bali ma a bɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ yɛlɛma sababu mun ye n bila a la parce que a mɛnna ka ko la ne mɛnna ka muɲu sedɛri mɛnna ka muɲu ka cɛ to yen ka sabali a kɔrɔ ka muɲu a kɔrɔ mais dan de bɛ fali kusama la an ɲɛna a bɛ dabila mais a tɛ dabila a bɔra ka dɔgɔli min kɛ a b'a dɔn mɔgɔw bɛna bɔ a kama a b'i teliya ka na filanan kɛ pour que ka se ka mɔgɔw hakili salo mais déjà le coup est déjà parti ni kangari dara ka tɛmɛ plusieurs fois k'a fɔ adamadenw a ye sabali ni ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲɛnabɔ dans l'amiable a y'a ɲɛnabɔ so kɔnɔna la a y'a ɲɛnabɔ siɲɛ kɔnɔna la a y'a ɲɛnabɔ aw ka meeting kɛyɔrɔw la aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ɲɛnabɔ téléphone na aw kana n'aw sigi bɛɛda kan mais cɛ mun kuma bɛɛ a bɛ bɔ k'a répéter plusieurs fois a bɛ CDR la gosi a bɛ RSA la gosi n'i taara ka vidéo ta a tɛ se ka compter ka ban vidéo min yɛrɛ la a tɛ CDR ka principe yɛrɛ respecter bon a tɛ ɲa kuma dɔ la un moment donné a ka fɔ a ɲɛna a fɔcogo ɲuman na a bɔra de ka mɔgɔw hakili salo pour que mɔgɔw kana bɔ a kama sini mais le coup est déjà parti a y'a dabɔ a kama de ka bɔ ka RSA lajaba RSA jugulamɔgɔw minnu tɛ RSA fɛ olu ka vidéo in ta k'a partager a ka sɔrɔ ka bɔ tugun a ye n ka vidéo ta ma ordre d'aw ma ma autorisation d'aw ma munna aw bɛ n ka vidéo ta munna aw bɛ n ka vidéo ta ne ma RSA kɔrɔmatigɛ dɛ ne ma RSA dɔgɔya e ma RSA dɔgɔya ka tɛmɛ nin kan yala e kun bɛ vidéo fɔlɔ min kɛla e kun t'i yɛrɛ ma dɛ e kun sulen don wa ou bien e kun kaminen de don ne ye vidéo fɔlɔ kɛ ka tila ka n'i sigi vidéo filanan na k'e ma dɔgɔli kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ e hakili kun dafalen don vidéo fɔlɔ la ou bien i kununa ka bɔ sunɔgɔ la vidéo filanan de la i nana i sigi an kun na k'e ma dɔgɔli kɛ fɔlɔ o tuma e hakili kun bɛ min fɔlɔ in na e kun t'i yɛrɛ bolo ka t'i sigi ka vidéo fɔlɔ lamɛn ka na filanan lamɛn i b'a fɔ ko non nin tɛ mɔgɔ kelen ye jo b'a la sanɔgɔ ye nin kɛ jo b'a la jinɛtigi ye filanan kɛ vidéo fɔlɔ la i y'a RSA ka hɔrɔnya lagosi i y'a ka crédibilité lagosi i y'a ka maaya lagosi i y'a ka jɛkulu lagosi i y'a kanubagaw lagosi i y'a défendbagaw lagosi
hali mi miri e mu yere kanga ke alla fasa bagay en tant que porte-parole e kanga céder la façade e kanga body arasa ka kuma kan ku appuyer ku renforcer pourtant video kelen ngono iko arasa e chefo iba fo kay galon tike ala bado kira bado haklimaw bado ka fa arasa ma farasi souteni ay mu fo dron haklimaw be kuma famu mais mogo munu be ka réagir ni émotion lu tisse ka kuma famu ka video folo ke kana flana ke ka kan were fo il faut assumer ta responsabilité c'est ça un homme. Salam alaikum balma video njanyana mbe bo video kono abe ya fama ni kuma boranda kuma mina mai o harmadiya ni filite ba o ne ka fili ni kuma boranda nay autoro abe ya fama dabon kamate ma dabo dogali kama ma dabo lagoshi kama mais un moment donné kuma do be atenya foli ko nakada shi na kaboka ne fani baneni o ya kungudi nakada akaboka ne ka kabila buruja o ya kungudi mene ne bora ka mumben kunin kanche kodi fo mbalmo sur ce alaka su herecha alaka amanto alaka anfunu fo nyogon ko alaka barka do malina alaka malin basi alaka hinanga tabola alaka mbakoro ni munun bankoro alaku menkoro munun tanyana alaka hinawla alaku darosma alaka kenake banabagato yi alaka laban kunyman di neni aw bela jelema wassalam wallahu